Hello. Nandam jeng tamo. USA. Alabama in good current line ha. Tu ni say nakam dia na lai ti si sia chun. Alang la kan rak thai chiu mi USA ra mi kan ma chin mi lai mi pol kan na pol ni R and Zuat and tito na hin R and la business R in an nei and tito ni zai bentuk R de si ti mi kha. Yang teng kan zau ti ta na la mo. Tin dan Zuat tin da kwan sak kan ma lai lai pung san bentuk in kin na ka tila ram nak man klik tar sa na mo in sumban zon na ilang zon na timi tele tin naron pek na timi kay kan zau ti ta na la mo ka zolo lo ti makala okay orang ka kulit ya alti acre lawan eka tolachen mi far kung long tinihin as ki kan ap kampong kabiyate far kung long tisi ato ngai lai ban hai long tisi limit chete Zuat na ka Zuat na far kung ma man ka to Zuat na pine tree hindi mo pine tree marvelin Al tetak mi pol. Alay. Boleh. Manain. Boleh sih. Atu kan mulai pungan pipi alang mi ke jadi city sia chun ma company pol ni kin an rakra R roll an ron nak se ekha R roll kha hi pin hin zan zai bazat khang ding kan an pek na supply an pek na part in kin itina ka le R in kin distribute atwa khauchio mi se as I can tell electronic in kin wire di mi se automatically zone kan R pol kha roll a pek ko na settings to pek mi mo makha kan mulai alang mi tank pipi he in pakata hin itu bentuk in tank ke bentuk kan siap pek mi se hika kan mulai nandak mu mi officially in R into si he in pakat he bezruk si R ka thong thawin kan hika nan pakal pek na lai jan jai dia kan zau na hika ro ni pek nak si ilang lai kalak lak tar mi tank bentuk in pipe pakal mi kha hika mulai hin pa dia kale automatic in hin ke sa kan settings asset kau di mo ro ka ma dia her sala la in a timely manner ke ma na di early den tan hi pangkak ka tulad ng ko airflowing na data hika second line middle line here roll si akap di don na Alright, this is the control room. Me control room si kan hulay hin main pek nak la air vent and open nak te and then hika kike la hin tin pek ning dan alang nak se hika hin pop dia te gal and all the settings and hika like as I said control main switch. Okay? Alright, kan hulay arak lang mi R in pol ke R in pol chon se in pakat ahin 60 by 600 in akaw mi se angan mi 60 by 60 long 60 width kat mo chun in pakadahin in thongsom nga aran tha kho apandi chun tingni tinak sete kha khan ar kha an fa te ni zai mazat an si an rak pek nai an rak pek nai an Zuat pek nai chan atlinin khan khan company ni an rak lak than nai katite khan cycling khan akal ni se hitite hin like me our azwa mi bolte our business atwa mi bol so ikaban tukte hin mun na ma an raksa timite kami pisina karakam te adumina se thank you